धारया श्री गुरुभ्यो नमः। ओम इदां मे विष्णोर्हि चक्रामाये त्रायिदाने दादाय पानां समूया स्वमे भारद्वाजं पावकानाय्या सारास्वाती यज्ञान् वास्तु दियावासु ओम षष्ठी। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारते रमण मुख्य प्राणान्तर्यामि सीतापतिश्रीरामचन्द्र स्वामिन् भूपराक् अथर्ववेद प्रिया अथर्ववेद सेवाम् अवधारया। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिम् विश्वतो भृत्वात्यत्यतिष्ठत्तशाङ्गुलम् त्रिभिः पद्भिर्व्यानरो हत्पादस्येवाः भवत्पुनः तथा वृत्रावद्विश्वङ्घ्रानानशने अनु ॐ स्वस्ति। देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौम अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायक भारते रमण मुख्य प्राणान्तर्यामि सीतापतिश्रीरामचन्द्र स्वामिन् भूपराक् सच्चास्त्र प्रिया सच्चास्त्र सेवाम् अवधारया। श्री गुरुभ्यो नमः। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिकापुरी ದ್ವಾರಾವತಿ ಚೈವ ಸಪ್ತೇತ ಮೋಕ್ಷದಾಯಿಕಾಃ। ಸಪ್ತ ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯು ಪ್ರಥಮ ಪುರಿ. ಆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಡುವುದು ಜ್ಞಾನೇನ ಏವ ಪರಂ ಪದಂ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತ